Kamo nag-file mo kaso batok Yes. nining mga opisyal sa AMLAC, BSP ug mga pipila ka mga sakop sa House Committee on Justice nining ilang pagbalandra sa bank account no sa magtiayong VP Sara and Attorney Man Scarpio. Madutlan gid sila niini inyong gi-file nga kaso. O ako pangutanon nimo sir, madutlan jud na. Kay kung tan-awon ninyo ang usa sa among legal basis ang Anti-Money Laundering Act as amended. So ang section 8A ana very specific kasi ang balaod nakasuwat dihay. You shall not disclose in any manner any information you received ang AMLAC and its secretariat. Tapos maski mahuman na ilang termino sa office nila diha sa AMLAC, di gihapon nila pwede i-disclose. Bag-o na balaod sir 2021 amendment. So wala pa'y precedent. Therefore, absolute pa ang confidentiality ana na interpretation at present. Pag na-violate nimo section 8A, naapoy corresponding penal sanction nakabutang didto sa section 14 sa amendatory provision, which is a imprisonment of 3 years up to 8 years. Tas naanay fine of 500,000 to 2 million and napay disqualification from public office, may it be temporary or permanent disqualification kung public officer ang nag-illegally disclose of AMLAC records or information.